Hello, what's up guys? Yan, luto ulit tayo. Pakbet. Yan, pakbet Ilocano daw. Ating bawang. Minsan na yan, minsan ng ano. Ano na rin to. Tsaka to, patani. Yung kamatis. Yan, minsan na lahat yan. Pinitak sa Ilocano. Tapos kamote. Ang palaya, ayan, ang palayang native. Tapos talong na bilog. Ito para lang. Siling green. Ayan. Lagyan natin ng bechin. Lagyan natin itong ano, yan. Tapos lagyan natin itong bagong, yan. Magtutubig yung gulay dyan. Right. Tignan natin. Sundan natin ng low medium. Yan. Yan guys, update tayo. Medium. Yan, naalo-alo natin yun. Ayan. Yan guys, luto na. Sarap na naman ito. Plus sili bagong ulit. Guys, kain na.